Dari na ta. Sequencing. Sequencing meaning putting the events of a story in order. So kung naapay mga inani ko ya instruction unsay buhaton, so mogamit ta sa tuang sentence og first. First meaning unsay first na buhaton. Example, first I get my shovel, seeds, pot, and dirt. Second, next, then, and last. So meaning mihatag ka o unsay imong gihatag order. Order meaning sunod-sunod sa usa ka butang. Sunod-sunod sa paghitabo. Sa first, pwede ta mo gamit og in the beginning. One day, at first, or to begin. Sa next, pwede ta mo gamit og second, next, or soon, shortly, ana. Pero pwede ta ganito gamiton. First, next, then, and last. So here. So kanito. Put the pictures in correct order to show how to brush teeth by writing first, second, then, and finally. Ang first, no, ni buhaton sa first. Second, second. Ang then, ikatulo. Then, ang finally, kinalasan. Sige, asa ka na. Tanawa sa picture. Ay, magbut-buot. Saan? Brush, largo. Tanawa sa picture gani. Process sa brushing of teeth. Unsay buhaton na to mag-toothbrush. Mag-toothbrush ka din. Mag-toothbrush, oh. Unsay buhaton ko mag-toothbrush. Tanawa lagi ang picture. Saan pag ibaw naman sige kagangad-hangad. Tanawa ang picture ba? Unsay sunod sa pagkinan?